wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as নাগা ভাষাত কয় মৈৰাং বুলি কয় এই কটেজটোক। এফালে আছে পুখুৰী, এফালে সুইমিং পুল, এইটো হৈছে এফালে এডাল্টৰ কাৰণে, এইটো হৈছে কিডছৰ কাৰণে। নমস্কাৰ, মই মিৰাজ হুছেইন। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থাকক তাৰে কামনাৰে বলক আগবাঢ়ো। মককচাং গ'লোঁ, যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখালোঁ। মককচুঙৰে যি এখন নতুনকৈ তেওঁলোকে মাৰ্চ মানত অপেনিং কৰিছিলে এল দৰা বুলি তেওঁলোকৰ এখন ৰিজৰ্টখনত যি অ'নাৰজনে অকণমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, ক'লে অকণমান নতুন বুলি কভাৰেজ কৰি দিবৰ বাবে, সেইবাবে আপোনালোকৰ বাবে অকণমান কভাৰেজ কৰিছোঁ। এয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ এল দৰা, যিখন ধুনীয়া এক ৰিজৰ্ট। ইয়াত আপোনালোকে নেক্সট টাইম যদি আপোনালোকে আহিও আপোনালোকে ইয়াত থাকিব পাৰিব। তাৰ বাবে মই ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ আৰু অকণমান ভালদৰে ডিটেইলছত অকণমান কৈ দিওঁ। আৰু ইয়াৰ যিজন অ'নাৰজনো ইয়াত আছে, তেখেতৰ লগতো দুআষাৰমান কথা পাতিম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ৰুমসমূহনো কেনেকুৱা আৰু দাম কিমান সেইখিনি বিষয়লৈও অকণমান আপোনালোকক ভালদৰে জনাই দিওঁ। এয়াই যে এণ্ট্ৰি, ভিতৰত সোমাই আহিয়ে, আৰু এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এৰিয়া। এইটোত সোমাই আহি এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট এৰিয়া তেওঁলোকৰ, আৰু एजने हुए ओनर। आपको मेरे चैनल में वेलकम। और जो आप मार्च में खोला है ना ये नया रेस्टोरेंट जो रिजोर्ट, तो सोचा कि थोड़ा पब्लिक को भी दिखा दे और जो लोग आना चाहते हैं तो वो लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आपका रूम का प्राइस कैसा है और रूम भी कैसा है थोड़ा दिखा देने के लिए। मेनू भी दिखा सकते हैं क्या, कितना कैसा प्राइस है प्लीज? हाँ, हम लोग का प्राइस जैसे कि प्रीमियम हो गया, सिंगल ऑक्यूपेंसी होने से 4500, डबल होने से 5500, एग्जीक्यूटिव आता है वो 2500 से आता है, और डबल होने से 3500, डिलक्स 1000, 2000 स्टैंडर्ड, और एग्जीक्यूटिव हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, और उसके बाद हम लोग का स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट ऐसा फैसिलिटी है। जैसे कि यहाँ आने से सब कुछ फैसिलिटी आप लोग को मिल जाएगा। এখনে হৈছে মেনু। এই মেনু প্ৰাইচটো মই আপোনালোকক প্ৰথম পৰা দেখাই দিছোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট এইখিনি, ষ্টাৰ্টাৰ্ছ, বেভাৰেজেছ এইখিনি লাগে, চুপ আছে, এইখিনি ম'ম', ৰাইচ, নুডলছ, ইণ্ডিয়ান এইখিনি নাগা থালি, নন ভেজ আৰু এল্ডাৰ্ছ স্পেচিয়েল। Side order, seafood, continental, mocktail, desserts, s'mores and snacks. যিখিনি তেওঁলোকৰ মেনুত যিখিনি আছিলে সেইখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ। আৰু তাৰ লগতে এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান ৰুম কেইটা দেখাই দিম, কাৰণ আপোনালোকে আহি যদি ইয়াত থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰুম কেইটানো কেনেকুৱা অকণমান দেখাই দিওঁ। After entering, you'll see the reception. ये है receptionist है वहाँ पे। Room 101 ये है standard room. So single room और driver लोग आता है यहाँ में बैठ सकता है। यहाँ में bedroom और attached bathroom facilities वहाँ दे रहा है। एग्जीक्यूटिव रूम कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिपेयरिंग। ये वाला भी एग्जीक्यूटिव रूम है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव रूम आता है, सिंगल रूम 2500 से शुरू हो रहा है, ये 105। ये वाला भी एग्जीक्यूटिव डबल बेड होता है यहाँ में, ये भी 2500 से स्टार्ट है। ये है B1 हम लोग का प्रीमियम रूम। फर्स्ट आने से सिटिंग रूम मिलेगा। सिटिंग रूम में फ्रिज, मिनी फ्रिज होगा। मिनी फ्रिज में ये सब फैसिलिटीज मिलेगा। और उसके बाद ये है हम लोग का वॉशरूम, गीजर्स, ये है, this is the bed and DV, we have
room heater, water electric kettle, or wardrobe में we have locker, hair dryer, extra blanket, bathrobe, sandal. ये सब facility प्रीमियम में मिलेगा. प्रीमियम का रेट कितना बोला था? प्रीमियम का 4,500 रुपीस. फैसिलिटीज সমূহ লগত আপোনালোকক দেখাই দিলো আৰু এই ৰুমটো যি বহুত ধুনীয়া ৰুম ৰেট হৈছে 4,500 rupees. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and conference hall का washroom यहाँ में होगा. Just now only we had the program, that's why पूरा arrangement ऐसा होगा. मगर यहाँ में conference hall होने से ऐसा table U shape में बना सकता है. We have a big LED screen as well as the sound system with mixers, cordless phone, Wi-Fi, और ये है soundproof. अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहता है तो उसका रेट कितना है? यहाँ में कॉन्फ्रेंस करना है तो फुल डे लेने से कॉन्फ्रेंस हॉल 5,000 से होगा और हाफ डे होने से 3,000. अच्छा, এই যে কনফারেন্স হল এই হলটোৰ বিষয়ে লৈ আপোনালোকক কৈ দিলো আৰু লগতে এই কনফাৰেন্স হলটো দেখুৱালো আৰু তাৰ লগত আপোনালোকে যদি কিবা টিম লৈ আহে, টিমত বহুত আহে মানুহ প্ৰায় 10 জন 15 জন বা এনেকুৱা যদি ৰাইডাৰ গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবা আহে, যিধৰণে আমিতো মাত্ৰ 4 জন আহিছো, তাতকেও যদি বেছিকে আহে তেতিয়াও আপোনালোকে ইয়াত থাকিব পাৰিব কম দামত. দাম কিমান হেতু সুধি আছো. ডমেট্ৰি का रेट कितना होगा? 450 सीट देगा per bed. ডমেট্ৰি এটো ৰুম তেওঁলোকে ইয়াত এৰেঞ্জ কৰি দিব. তাৰ পিছত আপোনালোকে আহি ইয়াত থাকিব পাৰিব. পাৰ পাৰসন 450 rupees. ইয়াত তেওঁলোকে বেড সেট এসমূহ লগাই দিব. লগতে কুলাৰ আছে, ইয়াত 2-3টা মান কুলাৰো লগাই দিব. আৰামছে আপোনালোকে থাকিব পাৰিব. বানখিনি পাৰিলো দেখালো আৰু তেও যি নতুনকৈ এইখন এক ৰিজৰ্ট যি খুলিলে, ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন যি খুলিলে, ভাবিলো যিসকলে আপোনালোকৰ ইয়ালৈ ফুৰিবলৈ আহিব তেওঁলোকেও আহি ইয়াত থাকিব পাৰিব. এক ধুনীয়া যি ৰিজৰ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন তেখেতে খুলিছে আৰু তেখেতকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো. आपको थैंक यू कि जो इमानखिनि तेखেতে সময় দিলে. नेक्स्ट टाइम फिर भी आएंगे तो फिर से आपसे मुलाकात होगा. ठीक है, थैंक यू. कंपाउंड भी यहाँ से देख सकता है. we have compound swimming pool in all. अच्छा, यहाँ से fishery pond, swimming pool सब कुछ देख सकता है. ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক এবাৰ. এয়া ভিউ. এফালে আছে পুখুৰী, এফালে সুইমিং পুল, এটো হৈছে এফালে এডাল্টৰ কাৰণে, এটো হৈছে কিডছৰ কাৰণে, আৰু বাকি আমাৰ যিসকল আছে এই তেওঁলোকে এই তাত বহি আছে. এতিয়া এইখন যি কটেজ তেওঁলোকে নাগা ভাষাত কয় মৈৰাং বুলি কয় এই কটেজটোক. যিমানখিনি পাৰিলো আপোনালোকক দেখালো. আশা কৰিলো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো. থ্যাংক ইউ. Please subscribe him. He's a good guy. Okay, thank you. Thank you.